أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لا هرلا الله كشهر دي أما الله كان دمه الله كان فنسي الله كان لكنا. أما سنزين الله تغير مورتي الله منكو ka kisi ni nɛma ɲini ala fɛ ka jidan kuntigi kan n'o ye muhamadu ye a n'a ka so, ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye, ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ nin gurupu in sanfɛ, gurupu les croyants n'o ye muminu ka gurupu ye, limaniya jɔnw ka gurupu. Aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati in na, mali kɔnɔ mali kɔ kan, farafinna farajɛ la, a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ alamisa la, mai kalo tile juin kalo tile 23 san 2022 bi ye alamisa ye, juin kalo tile 23 san 2022 a bɛ faamu. Le jeudi 23 juin 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma zulkaada a tile 24 san 1443 a bɛ faamu. Inch'Allah, le 24 Zulqa'da 1443, Zulqa'da tile 24 san 1443 ka bɛn juin kalo tile 23 san 2022 Inch'Allah. Ustaz Berte ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso, téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 Groupe Les Croyants, ne vocal intitulé jumɛn La femme comme héritage. La femme comme héritage. Mais entre parenthèses, Shérif Ousmane Madane Haidara. Donc, ale ka parti kunguruni dɔ b'a la n'o ye Haidara ka kuma dɔw ye walima ka situation dɔw, n'est-ce pas? Mais vocal in yɛrɛ titre ye min ye bamanankan ni muso bɛ kɛ tiɲɛ ye walima ni muso tɛ kɛ tiɲɛ ye. A y'a faamu? Voilà. Ni muso n'a bɛ kɛ tiɲɛ ye walima n'a tɛ kɛ tiɲɛ ye, comme ɲininkali kɛla a kan an balimakɛ dɔ fɛ Isa ka bɔ Bamakɔ. Mɔgɔ minnu t'a dɔn, o kun ye n ka laminɛna dɔ ye tuma min na an kun bɛ wajulu kɛ arajosow la ka caya yan Sikaso. Mais présentement a bɛ Bamakɔ. N'a ye boliboli caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Sikaso, i n'a fɔ ni Yusufu y'a kɛ Bamakɔ cogo min na. A y'a faamu? Voilà, donc Isa fana an ye ci caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Sikaso. N ka laminɛna dɔ de don, an ye baara caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ Inch'Allah. Donc a ye ɲininkali kɛ, a bɛ fɛ k'a dɔn comme tuma dɔw la muso dɔw bɛ yen u cɛw bɛ fatu, n'u cɛw fatula comme a y'a ka ɲininkali faamu cogo min na, n ye ɲininkali yɛrɛ bila groupe sanfɛ. A ye ɲininkali kɛ fɛn 3 de kan. A y'a faamu? A fɛn fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ jumɛn kan? Muso min ni a cɛ bɛ tunga na, cɛ tagala, n'est-ce pas? Cɛ taalen sisan, muso tola so, mais wagati dɔ nana kɛ sigankɛla la ni cɛ in bɛ nina ou bien n'a sala. Donc ko wagati joli de silamɛya ye o prévoir ko muso ka cɛ kɔnɔ fo ka se o wagati hakɛ la. Donc n'o wagati tɛmɛna, donc a bɛ sɔrɔ ka bɔ cɛ taya la san k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Ko silamɛya ye san joli de fɔ o la. Premièrement. Deuxièmement, ko a dɔ la n'a yela k'a fɔ cɛ fatula, muso in furu a bɛ bon a yɛrɛ ma fɔ a furu bɛ siri. A ko o b'a di tiɲɛ ye, o b'a kɛ tiɲɛ ye k'a di cɛ dɔgɔnin dɔ ma so kɔnɔ yen. Donc muso tɛ bɔ. Qu'est-ce que silamɛya bɛ jɛ ni o ye wa? Ɲininkali filanan ye o ye. Ɲininkali sabanan ko bon a dɔ la a bɛ fɔ ko cɛ fatula, mais cɛ muso dilen kɔfɛ dɔgɔnin dɔ ma, cɛ yɛrɛ bɛ tila ka bɔ tunga na ka na sɔrɔ ale muso b'a dɔgɔnin bolo, o bolo ko cɛ fatula ka sɔrɔ cɛ ma fatu. Ko bon n'a kɛla o kɛcogoya la, a bɛ kɛ cogo di sisan, n'est-ce pas? Ne ye ɲininkali 3 ye, an bɛna an da don ɲininkali min na. Mais comme titre in ye 2 ye, la femme comme héritage, muso ka kɛ tiɲɛ ye, ani fana Shérif Ousmane Madane Haidara comme a kuma ninnu ti ban, a b'a kalama joli tɛ suma nɛ kan. K'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔya to ninnu bolo, c'est à dire an tɛ se ka fama ninnu ma, an tɛ se ka fama o tɔgɔ yɛrɛ fɔli ma.
parce que anga foroba fɛn de ta bɛ ka d'u ma fɛn min ni vraiment a tɛ ka gérer ka ɲɛ quoi. Et on ne peut pas gérer le bien public comme si l'on était dans sa propre gestion ou dans sa gestion privée, c'est pas possible. Foroba fɛn mɔgɔ tɛ se ka foroba fɛn minɛ comme si c'est-à-dire i ka jɔngani fɛn de don fɛn tɛ quoi. Ni mobili y'i ta ye n'i ta de don n'a ka di ye tasuma don a la o y'i ka ko de, n'est-ce pas? Ni téléphone b'i bolo n'i ta don n'a ka di ye taa kɔgɔji la i bɛ taa fila kɔnɔ i ta de don, n'est-ce pas? Mais ni jama ka foroba téléphone b'i bolo n'i y'o fili kɔgɔji la ani yɛrɛ ka téléphone n'i y'o fili kɔgɔji la ne hakili la olu kungo tɛ kelen dɛ. Ni jama ka foroba mobili b'i bolo i ye tasuma don o la ani yɛrɛ tɔgɔla mobili i ye tasuma don o la ne hakili la olu kungo tɛ kelen dɛ. Voilà, donc Haidara ninnu tɔgɔw a n'a ɲɔgɔnnaw on est obligé, même si parfois j'ai la peine de même prononcer son nom quoi. A tɔgɔ yɛrɛ fɔli tuma dɔ la a bɛ ne c'est une perte de temps quoi. A y'a faamu parce que an bɛ temps min kɛ réparation ninnu na n'an y'o temps kɛ dilanni na an bɛ avancer. Maintenant je suis obligé ka n ka ɲininkali jaabiw jɔ fɔlɔ min bɛ ale kun kan k'o fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ. Ça nous met en retard non? Ça nous met en retard, c'est évident, mais ça en fait partie, n'est-ce pas? Aw b'a ye ne bɛ a ka ko ninnu caman caman bila hali bi n ye dɔw bila a nɔfɛmɔgɔ dɔ la kelen ka kumaw b'a la o ye min k'ale la n'ale bɔla o ka tɔn na donc a y'o mɛn ka ban n tɛna segin o kan, n'est-ce pas? Voilà, kow bɛ faamu dɔɔni dɔɔni o, n'est-ce pas? Ani fana n y'a ka vidéo filanan dɔ bila au sujet du Haut Conseil islamique yɔrɔ min na a ko Haut Conseil islamique ko c'est purement politique. A y'a faamu Haut Conseil islamique ko c'est purement politique ko ala ko foyi t'a kɔnɔ, n'est-ce pas? Je pense que nin wagati y'a sɔrɔ ale tɛ Haut Conseil islamique la, n'est-ce pas? Donc a kɛla k'a kun b'a la o walima a kɛla k'a kun t'a la o parce que ne ma date ye vidéo in na mais a yɛrɛ kɔni kumakan don n ye min bila groupe sanfɛ n tɛna n yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko n bɛ a jouer bele pour que audio kana na jɛya kojugu mais a tɛ se ka sɔsɔ kɔni o kɔni o bila k'a fɔ ko sɔsɔli bɛ y'a la ou bien dalilotanya o b'i kɔnɔ pepewu mais an bɛ fɛn dɔw to yen wagati n'a cogoya kama a bɛ kan ka faamu voilà a yɛrɛ a vidéo ye groupe sanfɛ n y'a bila ka ban a ko Haut Conseil islamique ko silamɛya ko foyi t'a kɔnɔ ko c'est purement politique. A y'a mɛn a da wa a m'a mɛn a da? A y'a mɛn a da yɔrɔ min na n'a ko k'ale mako foyi tɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la a y'o fana kuma mɛn a da wa a m'a mɛn a da? A y'o mɛn a da. Nin bɛɛ ye kuma kɔrɔ ye an ye min kɛ ka tɛmɛ k'ale bɛ mun kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la o bɛɛ ma ban. Maintenant ne mako bɛ point kurani min na sisan nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye peut-être k'a mɛn a da ko Haut Conseil islamique c'est purement politique ko ala ko foyi t'a kɔnɔ. Bon ni ma ɲina ni ma fili nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn a da donc comme nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn kuma kunkurunin min bɛ ne bolo n b'o fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ. A y'a faamu wa? Sherif Usman Madani Haidara ne hakili la i ye nin kuma in fɔ don min na o b'a sɔrɔ i kun ma kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ, n'est-ce pas? Sinon abada ne b'i dɔn maa min ye i tɛ sɔn k'i bɛ to Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la k'i bɛ nin lagosi ta ka sin Haut Conseil islamique ma parce que e ka système ye min ye ni fɛn min b'i bolo don min na o fɛn in o bɛ daga, n'est-ce pas? Mais ni a kun bɛ maa wɛrɛ min bolo ka kɔn e ɲɛ a bɛ kɛ haramu ye o tigi kan ne ye ka système faamu o de ye quoi o de kama i ka kumaw caman bɛ yen kɔrɔlen i b'o tigiw lagosi k'a fɔ ni maa min ye nin kɛ o ye kafiri ye walima ni maa min ye nin kɛ nin tɛ daga walima a donna ta a bɔla tan, n'est-ce pas? O kumaw caman bɛ yen kunun, n'est-ce pas? Maintenant bi o fɛn ninnu caman b'i bolo mais i bɛ tila i bɛ déformation dɔw ɲini ka mɔgɔw hakili ko k'a yir'u la k'a bɛ ɲɛ, n'est-ce pas? Ah d'accord e tɛ o e b'o kɛ maa minnu la dɛ ne tɛ fɛn f'i ye quoi Sherif Usman Madani Haidara non je te dis rien e tɛ o parce que n'i y'a ye i sera k'a fɔ parce que i b'a dɔn maaw bɛ yen minnu bɛ da la, n'est-ce pas? N'i y'a ye i sera k'a fɔ dɛ n'i ye kolon jigi dalen ɲɔsusu kan parce que a b'a dɔn kolonkala de bɛ yen sinon n'a y'a dɔn ale kolon dama bɛ yen a t'i jigi da ɲɔ susuli kan, n'est-ce pas? Ɔ kuma dɔ fana filɛ nin ye Haut Conseil islamique ko ala ko foyi t'a kɔnɔ ko c'est purement politique. Sherif Usman Madani Haidara nin mɛnna i da hakili la ka sɔrɔ i ma kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye, n'est-ce pas? Ɔ bi dun est-ce que le Haut Conseil islamique a changé de statut ou bien il a changé c'est-à-dire de règlement intérieur? J'espère que i ye nin kuma in fɔ don min na Haut Conseil islamique kelen min kun bɛ yen o Haut Conseil islamique kelen de bɛ yen bi ko faamaw ka fɛn dilanlen don gouvernement ko de don politique ko de don, n'est-ce pas? Ko mais ko ala ko foyi de t'a kɔnɔ donc e sɔnna e k'o kuma fɔ o don na ko ala ko foyi tɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ bi e k'a fɔ k'i bɛ décision ta
ni Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya titre ye k'i b'o boli an silamɛw kan quoi ça fait e yɛrɛ ko yɔrɔ min na ko ala ko foyi t'a kɔnɔ e bɛ t'e sigi o soba de kɔnɔ k'e bɛ décision dɔ ta ko ala mɔgɔw k'o décision in bila ba la toi tu ne traites de qui là e ko ala ko foyi t'a kɔnɔ Haut Conseil islamique ko c'est purement politique o ye ka kuma dɔ ye o kun ye don min e ma k'a ye maintenant bi que tu es président du Haut Conseil islamique e bɛna décision dɔ ta Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya titre la ko i b'o boli silamɛw kan ala ko tɛ yɔrɔ min na ala ko foyi tɛ yɔrɔ min na e bɛna i to o so de kɔnɔ e bɛ kuma jumɛn ta o kɔnɔ k'o ye ala ko ye ɲininkali de don quoi et encore grave k'o kuma in ka boli maaw kan maa minnu k'olu ye alamɔgɔ ye cɛ a yɛrɛ tɛ nin dɔw lajɛ sa han a ye nin dɔw lajɛ koyi a kana nin bɛɛ kɛ ko ustaz Berete y'a fɔ ustaz Berete y'a fɔ a ye hakili don nin dɔw la aw k'a jateminɛ a yɛrɛ k'a jateminɛ kuma ninnu ani wale ninnu est ce que a bɛ ɲɔgɔn ta wa ou bien a tɛ ɲɔgɔn ta aw bɛ hakili don a dɔw la aw b'a jateminɛ Haut Conseil islamique ko ala ko foyi t'a kɔnɔ ko c'est purement politique o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ka kuma dɔ ye n'est-ce pas maintenant bi ale yɛrɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye ɔ bi dun donc vous voyez que c'est pas du galant ça ne colle pas c'est pas cohérent donc bref anw bɛ aw de ladɔnniya aw bɛ se ka bɔ ko nin caman kalama cogo min na comme aw bɔlen don a caman kalama mais ça ne nous empêche pas de continuer a b'aw permettre aw b'a faamu ka taa du jour au lendemain n'a y'a dɔn Cherif Ousmane Madani Haidara ye maa min ye a bɛ n'o fana dɔn n'est-ce pas ne bɛ fɛn dɔ bila mais ne tɛ sɔn ka dɔ bila a ka kumakan caman bɛ yen walima dɔw b'a video ninnu dilan cogoya dɔ la ne b'a dɔw to yen mun na parce que ne maa ye ne bɛ baara kɛ ni can de ne tɛ baara kɛ ko karisa ye karisa ye walima karisa commande ye walima n tɛ karisa fɛ ne tɛ baara kɛ o système kan ne bɛ baara kɛ ni condition kelen min ye yala i ye nin min kɛ o walima i ye nin min fɔ o i ta ye can ye wa ou bien i ta tɛ can ye ni i ta ye can ye moi je n'ai pas besoin de chercher à savoir si tu es un ennemi pour moi ou un ami ne mago tɛ o la o wagati la quoi i bɛ kan ka faamu wa ni ne fana ye fɛn dɔ kɛ ne bɛ ɲininkali de kɛ est ce que e ta in ye can ye wa can tɛ ni ne y'a sɔrɔ can tɛ ni ne y'a sɔrɔ can tɛ k'i ye min kɛ ko can tɛ walima i ye min fɔ can tɛ moi je n'ai pas besoin vraiment dire que je vais chercher à savoir si tu es un ami pour moi moi je n'ai pas besoin de ça en ce moment là i ye min kɛ n b'o de jateminɛ tu es corrigé hein tu es qualifié en fonction de ton acte tu es jugé en fonction de ton acte i bɛ kan ka faamu wa voilà ne b'a ka kuma nin caman ye walima video nin dɔw ye ne tɛ sɔn k'o bila mais n'a ye ne ye min kɔni bila direct a kana ɲininkali k'a la o b'a la de parce que ne bɛ kuma dɔw lamɛn peut-être Cherif Ousmane Madani Haidara ka laɲini min ye kuma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ma faamu nka a bɛ k'a kɔnɔ k'a ye kuma jugu de fɔ k'a sɔrɔ stratégie dɔw de don ne b'olu ɲɛdɔn ka ban donc n'o ne y'olu dɔ ye dɔrɔn ne b'olu dɔ to yen a bɛ kan ka faamu wa ne b'o faamu quoi n ye video min bila bi a tɔ kelen tun bɛ yen o yɔrɔ min na a tigi ko ko Haidara ye kuma dɔ fɔ ala ma k'a kɛra a ye kuma caman caman fɔ ne y'a a tɔ kelen bɛ yen o mais ne ma sɔn k'a bila de parce que ni ale m'a faamu Haidara tun bɛ fɛ ka min fɔ ne y'a faamu Haidara tun bɛ fɛ ka min fɔ o de la ne ma sɔn k'a bila a bɛ kan ka faamu wa donc ne tɛ kan ka ɲɛ tugu dɔrɔn ka baara kɛ o fɛn tɛ c'est une analyse kɛ la ni jo bɛ Haidara bolo yɔrɔ min na jo bɛ d'a ma ne jalaki fana b'a bolo yɔrɔ min na jalaki bɛ d'a ma o y'o fɔ ne ye o y'o bannen o de ye ala ko ye a y'a faamu wa donc n ye filani min bila sisan video fila min bila nin ye o commentaire kunkurunin ye yanni an bɛ taa yɔrɔ jan hakili a y'a faamu Haidara ka o conseil islamique ko kuma n yɛrɛ t'a dɔn c'est à dire la gravité de ces propos là n tɛ se k'a dan fɔ aw ye quoi c'est tellement c'est trop déplorable c'est trop déplorable c'est trop récevant a ye diinɛ kuma suli n'a ka o conseil islamique ɲɛmɔgɔya ye a ye diinɛ buruja n'a ye c'est à dire a ye diinɛ ɲɛmɔgɔ saboter kojugu n'o conseil islamique ɲɛmɔgɔya ye parce que tellement il a critiqué l'organe là a y'a critiqué ka se niveau min na a y'a dɔgɔya ka se niveau min na ka na ye k'ale yɛrɛ kɛla o ɲɛmaa ye vraiment c'est a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi c'est pas possible n'est-ce pas donc aw hakili b'a tɔ faamu ka ban an ka taa fɛ donc ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye ko wagati jumɛn de dila silamɛya ma silamɛya fɛ k'a fɔ ni muso min cɛ taara tunga na donc n'a ye wagati min sɔrɔ ko a furu bɛ sa bon o jaabi la n tɛ se ka wagati préciselen fɔ ko silamɛya y'o di muso ma k'a fɔ ni nin wagati hakɛ in sera walima ni nin san hakɛ in sera ka sɔrɔ i cɛ ma bɔ tunga na ka na k'i k'i yɛrɛ furu sa n tɛ se ka wagati hakɛ fɔ a t'i n'a fɔ ne tɛ wagati dɔ dɔn a kɔnɔ n bɛ wagati dɔ dɔn a kɔnɔ mais n bɛ wagati min dɔn a kɔnɔ o wagati in de ma ne kun minɛ a y'a faamu wa o wagati in ye jɔnni ka kuma ye
kira ka khalifa dɔ bɛ yen a ka sahaba dɔ bɛ yen ko Seydina Umar ni ma ɲina ni ma fili wagati in kan ka kɛ Umar de ka wagati dilen k'a fɔ ni muso cɛ tola tunga na n'a ye nin wagati hakɛ in sɔrɔ ka sɔrɔ a ma na ou bien ni preuve ma sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la donc a ye san hakɛ dɔ fɔ ni ma ɲina ni ma fili san 4 de don est ce que a faamu san 4 4 ans n'est-ce pas n'a y'o san 4 sɔrɔ ka taa sɔrɔ information ma sɔrɔ a cɛ kan ou bien dalilu ma sɔrɔ min b'a yira k'a cɛ bɛ nin na donc ko délai ye san 4 mais o san 4 a t'i n'a fɔ ne bɛ k'a ta ka baara kɛ n'a ye n y'a fɔ ten dɔrɔn n'est-ce pas n y'a fɔ ten ni ma ɲina ni ma fili Umar de kan ka sɔrɔ wa fana ni ma ɲina ni ma fili a ko san 4 maintenant o san 4 yala ne bɛ baara kɛ n'o de ye wa ou bien ne yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye o la parce que ne bɛ siran nin yɔrɔ ninnu ɲɛ kosɛbɛ ni diinɛ jugement tola sahabaw ma walima diinɛ jugement tola ko dɔnnibaa karisa y'a fɔ tan dɔnnibaa karisa y'a fɔ tan ne bɛ siran o jugement in ɲɛ quoi o de kama Umar ka san 4 ne ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la parce que fɛn tɛ ko ne yɛrɛ tigɛ bɛ min kan i bɛ kan ka faamu wa munna ne tigɛ t'a kan parce que diinɛ tɛ se ka ɲɛ k'a ka fɔ ko sahaba karisa de ye nin fɔ tan silamɛya la o système ninnu man di ne ye alako la quoi i bɛ kan ka faamu wa min ka di ne ye alako la o de ye a fɔla ko ala ko tan walima kira Muhamadu ko ten kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so i bɛ kan ka faamu wa o de la Umar ka san 4 n'a taara sɔrɔ k'a y'a fɔ ko san 4 don munna a san 4 in tɛ ne kun minɛ n bɛna dalilu f'i ye nin y'a dalilu fɔlɔfɔlɔ ye déjà ni diinɛ tola ko dɔnnibaa karisa mana fɔ tan o ka kɛ walima sahaba karisa mana nin fɔ o ka kɛ finalement kuma bɛna caya diinɛ na kojugu quoi n b'o masali pitinin d'i ma min na n'i ye alimami 4 ta Imam Maliki Abu Hanifa Shafi ani Ahmed bin Hanbal n'i ye olu 4 ta i bɛ taa sɔrɔ n'i ye kiiti kelen d'u ma k'o ka kiiri tigɛ o bɛ se ka na ni avis 4 bɛɛ de y'i fɛ i y'a faamu n'i ye kiiti kelen di nin maa 4 ma alimami 4 ma k'u ka juger o bɛ na ni hakilina 4 de ye ou bien jugement 4 de ye k'a d'i ma n'est-ce pas bon n'i ye dala Imam Maliki la ne y'ale ka jugement minɛ min dala Imam Abu Hanifa la o tigi bɛna Abu Hanifa ta minɛ min dala Imam Shafi la o bɛna Shafi ta minɛ min dala Ahmadu ta la o bɛna Ahmadu ta minɛ jugement kɛla joli ye 4 tagabolo kɛla joli ye 4 Imam Maliki ni Shafi ta ma kɛ kelen e min ye Imam Maliki ta minɛ ani e min ye Shafi ta minɛ aw ta bɛ se ka kɛ kelen ye wa a tɛ kɛ kelen ye o tuma na ala ye joli de ye kelen a kira dun kelen kuranɛ dun kelen silamɛya dun kelen nin bɛɛ ye kelen kelen ye nka kuranɛ jugement walima silamɛya kiiti dɔ ka ye ko kiiti 4 depuis e t'a dɔn ko wo bɛ yen donc ne bɛ siran o yɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ o de la a ka fɔ ko imam karisa ye nin fɔ tan kuma ninnu man di ne ye vraiment je n'aime pas fɛnw de don ne nana sɔrɔ a dilanna ka bila mais k'a fɔ ko ne fɛla ko kɔni don silamɛya la ne fɛla ko tɛ parce que o dalilu t'anw bolo quoi ala ye min fɔ an ye ale a n'a ka kira k'an k'o de labato n'est-ce pas donc ni mɔgɔ min ko par exemple n'a fɔla ko Umar ko kira ko o tɛ Umar ka kuma ye bilen o ye kira de ka kuma ye o la i bɛ kan ka faamu wa n'a fɔla ko Seydina Ali ko ale y'a mɛn kira da o ko tan o tɛ Ali ka kuma ye o ye kira de ka kuma ye ne t'o minɛ ko Ali ka kuma ne b'o minɛ ko kira de ka kuma n'est-ce pas ni n y'a mɛn Maliki da ko kira Muhamadu ko ne t'o kɛ kira Muhamadu a tɔgɔ de Maliki ka kuma ye ne b'o kɛ kira Muhamadu ka kuma de ye parce que a bɛ kan ka kira de ta fɔ comme ne yɛrɛ b'a fɔ aw ye n ko kira ko i bɛ kan ka faamu wa ni n y'a mɛn Abu Hanifa da ko kira ko ne t'o minɛ Abu Hanifa ka kuma ye ne b'o minɛ a tɔgɔ di kira de ka kuma ye parce que a ko kira de ko donc ni bɛɛ y'a fɔ ko kira ko a ka ca la fɔnkɔɲɔgɔnya t'i ye silamɛya la c'est pas possible quoi i bɛ kan ka faamu parce que hali ni mɔgɔ kuma ta kɛla maa 100 ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka dalilu bɛ ɲɔgɔn ta kira Muhamadu de la donc c'est à dire qu'ils ont la même racine ils ont la même source donc par conséquent il y aura moins de contradictions pour ne pas dire qu'il n'y aura même pas de contradiction aw bɛ kan ka faamu wa donc ni a bɛɛ tugula kira Muhamadu la i b'a ye nous sommes à l'aise il n'y aura pas vraiment de contradiction mais n'a tola sisan ko ni Umar ye min fɔ k'e b'o minɛ kira ka sahaba wɛrɛ Ali kana fɛn dɔ fɔ min ni Umar ta tɛ kelen ye e bɛ jumɛn ta ka jumɛn to yen mais ça devient compliqué n'a fɔla ko Abubakar ye nin fana fɔ min ni Ali ta ma kɛ kelen e bɛna jɔn ta ka jɔn ta to yen ça devient compliqué donc o système ne tɛ don o kɔnɔ quoi parce que n'i y'a ye an ka diinɛ caya la ka kuma caya k'a kɛ taayɔrɔ ni nayɔrɔ ma se ka dɔn nin fana y'a jubaju dɔ ye i bɛ dɔw ye k'olu ye Maliki ka mɔgɔ ye ka taa dɔw ye k'olu ye Abu Hanifa ka mɔgɔ ye mais kira ka mɔgɔw don olu taara min kira ka mɔgɔw olu taara min n'e ko ko Abu Hanifa ye kira de ta fɔ Abu Hanifa bɛ se ka kira ta fɔ cogo di
Imam Maliki fana ka kira ta fɔ Abu Hanifa ni Imam Maliki ta tɛ kelen o tumana kira tun bɛ kuma joli de fɔ fila wa o bɛ se ka mɛn da donc maintenant il faut qu'on sorte de ça moi qui suis là pour unifier ça je ne dois pas me permettre de me lancer dans ce genre de jeu là maintenant n yɛrɛ don a kulonkɛ ninnu na o ninnu ye kulonkɛ de diinɛ tɔgɔ la popa ninnu kuma kelen tɛ se ka fɔ hali n'i y'a ye dɔnnibaa ka kuma kelen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ dɔnnibaa kelen ka kuma bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kuma jojoli 4 50 100 a si ni si tɛ kelen ye nin fana yɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ a la e ka kitabu dɔ kalan k'o ye Maliki ka kitabu ye e da k'o fɔ e ka tila ka taa kitabu wɛrɛ kalan o ye Ahmadu ka kitabu ye e da kelen k'o fɔ alors que Maliki ye min fɔ ani Ahmadu ye min fɔ olu tɛ kelen ye ne ka kuma ma kɛ fila filaw ni saba saba jɔn ta bɛ k'a ye mais ne ma se k'a dɔn o sera ka to nin lahala in na ka nin to nin sera ka fanga sɔrɔ diinɛ na fo ka se nin niveau la o de balila ne na quoi c'est ce qui m'a étonné an ka Ala ta dɔrɔn an ka kira ta a banna c'est tout le monde n'a qu'à se conformer par rapport vraiment à ces deux sources-là. Soit Allah ta iko fo, ou bien kira Muhammadu ta iko fo. N'a dana o flama, j'espère que kuma chama te silamɛ la o. Mais n'a bolo la ka tɔ kɛ tagabolo ko, aw bɛ ne alimami kɔ, aw bɛ ne alimami kɔ. O tuma alimami ninnu, Ala ye alimami jumɛn kelen de ci anw ma? Alimami jumɛn? Maliki wa? Ou bien Abu Hanifa? Ala ye jɔn de ci? Kira Muhammadu. Yani ka ti gulo Maliki y'a fɔ tan, Abu Hanifa y'a fɔ tan, mais Muhammadu ye min fɔ dun? Donc vraiment, il faut qu'on s'aligne derrière le prophète, paix et salut sur lui. On est dîner quoi. Ne dîner que le ketchup la kuma chamati yala. Donc muso cɛ mana mɛn yɔrɔ la san hakɛ min di n b'a ma ne t'o dalilu dɔn silamɛya la n b'a fɔ a t'a kɔnɔ n t'a dɔn kuranɛ kɔnɔ n t'a dɔn kira kumakan na n b'a dɔn mɔgɔ min kumakan na ni hakili yɛrɛ b'o la kosɛbɛ dɛ parce que n y'a fɔ a ye ne ti baara kɛ n'o kumakan ninnu ye ten donc par conséquent ne t'o ta ba la kosɛbɛ quoi ne ta ye dɔrɔn par exemple n tɛ ne kuma yɔrɔ dɔ ye a ko la wa n'a kun sɔrɔ ne kun t'a dɔn tun est ce que ne bɛ se k'a fɔ ko Umaru ko ten donc ne bɛ se k'a dɔn pour me défendre mais k'a fɔ ko ne b'a kan tigitigi o cogoya la a ma nɔgɔn quoi c'est pas facile n'est-ce pas voilà donc o san 4 ko in an badenw kuma b'o de kan nin ye dalilu fɔlɔfɔlɔ ye min na ne ti a tɔgɔ de n base o kan kosɛbɛ n'a kun sɔrɔla ko ne y'a mɛn yɔrɔ dɔ la ou bien n y'a ye yɔrɔ dɔ la ko kira Muhamadu ko ne muso cɛ bɛ tunga na n'a ye nin san hakɛ in kɛ a y'a furu siri maa wɛrɛ ma n bɛ se k'a fɔ n b'o fɔ ka sɔrɔ kuma caman t'o la n'o yɛrɛ de kun don san y'a sɔrɔ an tɛmɛna o mais n'i y'a ye a fɔla ko Umaru y'a fɔ nin bɛɛ kuma caman b'a la ça signifie quelque chose là ne y'i base Umaru ta kan ni dɔ wɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ dɔ la k'ale fana ko cogoya dɔ la a ma kɛ 2 ye déjà ni Abubakar fana ka version sɔrɔla yɔrɔ dɔ la a ma kɛ 4 a ma kɛ 3 ye an na b'o la donc ne bɛ n ta fɔ nin fɔcogo la n bɛ tɛmɛ a bɛ faamu wa donc nin ye prévu fɔlɔfɔlɔ ye prévu yɛrɛ filanan ye jumɛn ye hali n'a kɛra san 4 ye par exemple an ka kɛ exemple san 4 n'est-ce pas n'a yela ko Umaru y'a san 4 fɔ an badenw e b'i sigi i bɛ hakili jagabɔ sisan i bɛna ne ka kuma ye o i bɛna ne ka kuma sɔn i bɛna ne ka kuma cantigiya tout de suite an ka kɛ Umaru ka san 4 ye n'est-ce pas ni a tɔgɔ di muso cɛ ye o kɛ ye n'a ma ye n'a kibaruya ma dɔn an k'a k'a sala ɔ sisan ne bɛ ɲininka o tile kiiti a n'anw bɛ tile min na o kiiti yala kiiti kelen don wa Umaru ninnu ka tile ani anw bɛ tile min na bi est ce que kiiti kelen don wa nin fana damana ɲininkali de n'est-ce pas kana i yɛrɛ dekun k'a fɔ ko kuranɛ sariya bɛ yɛlɛma ne ka kuma t'o kan ne ka kuma bɛ min kan diinɛ kiiti yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ i adapté environnement de fɛ quoi ani développement fɛ i bɛ kan ka faamu wa o tɛ kuranɛ sariya yɛlɛma dɛ mais c'est un genre d'adaptation a b'i adapté de a b'i adapté ni milieu cogoya de o exemple ye jumɛn ye n'i bɛ sun na a fɔla n'i bɛ dugutaga sira kan ko i ka sun bila o ma fɔ kira tile la wa o fɔra kira tile la ɔ kira tile dugutaga tun bɛ kɛ ni fɛn jumɛn de sen walima ɲaamɛ n'est-ce pas n'e k'e bɛ kilo 100 boli sen na walima ka kilo 100 tagama sen na e ta ye dugutaga ye wa dugutaga tɛ dugutaga don n'est-ce pas kilo 100 sen na dugutaga don a b'i sɛgɛn wa a tɛ sɛgɛn a b'i sɛgɛn e bɛ sun bila a kama wa i tɛ sun bila a kama i bɛ sun bila a kama ɔ o ye kira tile ye an ka bɔ yen an ka n'anw bi tile la avion b'i bolo kilo 100 avion ça fait combien de minutes a b'i sɛgɛn wa a dɔ la a t'i sɛgɛn a b'i tɔɔrɔ wa a t'i tɔɔrɔ e fana bɛ sun bila o fana kama wa ko ninnu bɛ adapté milieu de la i bɛ ko position de lajɛ kira tile la mun kun bɛ yen ani bi tile la mun bɛ yen kira tile la moyen de déplacement ko kun ka gɛlɛn da i bɛ taa sɔrɔ dugutaga min bɛ yen par exemple 100 kilos tu es obligé de rompre les jeunes mais anw tile la yan même 200 300 kilos i b'a boli ka bɔ yala a t'i sɛgɛn et puis i bɛ tila ka tɛmɛ i ka ci fɛ donc i bɛ
kuma kan nu adapté au fɛnw de la ka taa kuranɛ bɛ a yɛrɛ ye o kɔnɔ i bɛ kan ka faamu wa maintenant olu tile fana na san 4 an ka san 4 ta exemple toujours n tɛ k'an appuyer san 4 in kan dɛ n bɛ k'a ta dɔrɔn comme repère i y'a faamu wa sinon ni ne kun y'a ta comme c'est-à-dire k'a ta comme une solution ne kun b'a di dɔrɔn n bɛ tɛmɛ mais n bɛ k'a ta toujours comme un repère n'i ye san 4 ta par exemple kira tile ni muso min cɛ ye san 4 kɛ k'a sɔrɔ a kibaruya ma dɔn maintenant anw tile la est-ce que moyen caman tɛ yen mɔgɔ kibaruya bɛ se ka dɔn wagati kunkurunin kɔnɔ ka tɛmɛ kira tile kan wa a moyen bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen kira tile la téléphone tɛ yen n'est-ce pas k'an bolo o kalama kira tile la moyen de communication tɛ yen rapidement mɔgɔ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kibaruya kalama n'a ɲɛ bɔra lettre n'a ɲɔgɔnnaw la n'est-ce pas maintenant o bɛ se ka kɛ cɛ bɛ balo la mais kibaruya de ma sɔrɔ n'a bɛ balo la ou bien a tɛ balo la c'est possible parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dugu dɔ la walima jamana dɔ la jamana min ni a tɛ se ka to yen ka kibaruya bila ka na di a muso ma k'ale bɛ nin na donc il est obligé a b'o jamana na yen mais kibaruya ma sɔrɔ ka se ka taa san 3 san 4 ɲɔgɔn na hali bi a bɛ balo la mais kibaruya ma sɔrɔ alors que anw bɛ tile min na mɔgɔ jumɛn ko i bɛ jamana jumɛn kɔnɔ bi k'i tɛ se ka to yen ka information di so même 3 jours ou 4 jours après ton départ e ka taa tunga na tile 4 tile 5 j'espère qu'il y a la possibilité ka information di le plus vite possible k'a fɔ i bɛ nin yɔrɔ in na ou bien à tout moment ka to ka e muso wele pour que a k'a dɔn k'i bɛ balo la ne hakili la o possibilité bɛ bi mais est ce que kira tile la a tun bɛ yen il n'y avait pas ça donc ni k'i bɛ hali n'a tun kɛra san 4 ye kira tile ani bi tile a tɛ ɲɔgɔn ta o parce que kira tile la moyen de communication a bɛ se ka adapter ni o ye mais anw bi tile la moyen de communication c'est très rapide n'est-ce pas o ye prévu dɔ ye min na n tɛ se ka n baser san 4 kan toujours n'est-ce pas donc an ka to o canal kelen kɔnɔ o raison kelen kɔnɔ yen san 4 i bɛ taa sɔrɔ muso jumɛn de bɛ yen k'i ko ka di cɛ ye walima cɛ jumɛn de bɛ yen ko i b'i jɔ silamɛya ye jɔyɔrɔ min fɔ k'i b'i jɔ o jɔyɔrɔ la k'i bɛ se ka taa tunga na ka taa san 4 kɛ i muso i t'a kibaruya dɔn i muso i t'a wele i tɛ wari ci i tɛ information foyi bila ka na ne bɛ ɲininka o tigi mako b'a muso la wa ou bien a mako t'a la ɲininkali de don quoi k'a fɔ ko moyen kɔni tɛ an tɛmɛn'o kan moyen bɛ yen y a les moyens donc a mako t'a la n'a t'a ka numéro dɔn mun n'a tatɔ ma taa n'a ka numéro ye a mako b'a la wa a mako t'a la mais ça va m'étonner k'a ka sɔrɔ k'a mako b'a la est ce que a muso ko b'a ye wa pendant ces 4 ans là a muso ko b'a ye n'i ko k'a muso ko b'a ye ne bɛ ɲininka yala a taalen nin san 4 in kɛ n'a tɛ wari ci a tɛ wele kɛ o jɔn bɛ na muso balo ale kɔfɛ yan point d'interrogation jɔn b'a balo mais e muso kɔ b'i ye mais e t'a balo a bɛ balo cogo min na e t'a dɔn a bɛ dumuni kɛ cogo min e t'a dɔn donc o muso in de b'i sigi to t'a bolo nan t'a bolo moyen t'a bolo a bɛ sigi k'i kɔnɔ fo san 4 pour quelle raison ɲininkali de don a b'i kɔnɔ fo san 4 a bɛna fiɲɛ de min wa ou bien a bɛna bin ɲimi donc voilà pourquoi je ne peux pas m'hasarder dire que Omar ko n'a ye nin san hakɛ nin kɛ n'a nin san hakɛ mais je suis pas de ce genre de personne ne t'o mɔgɔ ye il faut amener des analyses a bɛ kan ka faamu wa mais ne filɛ nin ye ka nin min fɔ tan n'a kun sɔrɔla ko kira Muhamadu de y'a fɔ net o fana o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ Omar y'a fɔ c'est pas possible parce que Muhamadu aw b'a dɔn ne b'a dɔn ale bɛ kuma ni contrôle min ye adamaden tɛ yen anw cɛla yan n m'a fɔ kira wɛrɛ dɛ mais anw cɛla yan k'o tigi bɛ kuma n'o contrôle kelen ye c'est pas possible ale bɛ kuma ni Ala ka contrôle ye parce que Ala b'a dɔn n'a ye fɛn dɔ fɔ min man ɲi o bɛ na ale Ala ka diinɛ tiɲɛ donc contrôle bɛ yen donc kira Muhamadu bɛ kuma ni réserve ni contrôle min ye anw tɛ se ka kuma n'o réserve ye donc n'i faratila k'i bɛna maaw a ka dɔnni mana bonya cogo cogo kira Muhamadu ka dɔnni ka bon n'a ta ye donc a ka kuma tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kira Muhamadu ka kuma c'est pas possible donc alimami ka dɔnni mana bonya cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ kira ka dɔnni ka bon a ta ye o de la n'a fɔla kira y'a fɔ kuma caman t'o la mais n'a fɔla alimami dɔ y'a fɔ sisan a ka dɔnni mana bonya cogo cogo maa wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yen min b'a nangari ka na ni dalilu wɛrɛ ye i bɛ kan ka faamu wa donc san 4 ko in na nin y'a kuma dɔ ye a bɛ faamu an kun bɛ yɔrɔ min na est ce que a muso ko b'a ye wa donc par réponse ne b'a fɔ non a muso ko t'a ye est ce que cɛ kan ka jɔyɔrɔ min fa muso ye a y'a fɔ wa par réponse n b'a fɔ a ma fɔ est ce que cɛ kan ka muso baloli min kɛ san 4 in kɔnɔ n'a ma wari ci n'a ma dɔrɔmɛ ci a muso nin bɛ se ka to a la wa a nin tɛ to a la a nin bɛ se ka to a la ale b'o san 4 kɛ ale bɛna muso sɔrɔ nin na jɔn b'a balo
Donc tu vois qu'il y a plusieurs points d'interrogation. Est-ce que hasard ka fibina sannan wajiba muso ka ka cɛ kɔnɔ moyen ti a bɛ balo cogo di a bɛ faamu wa an badenw n'an bɔra nin yɔrɔ in na n bɛna fɛn wɛrɛ yira i la san naani ko in na min b'a yira la pourquoi je suis pas d'accord muso dama tɛ dɛ cɛw ni musow bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan hali buganw mɔgɔw ka nege position tɛ kelen ye i bɛ kan ka faamu wa mɔgɔw ka nege position de kelen tɛ dɔ bɛ se ka wagati dɔ kun ka taa sɔrɔ dɔ tɛ se k'a kun a bɛ faamu a ka hakɛ to cɛ ni musoya nasira la i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ yen a bɛ se ka a tɔgɔ di san kelen kɛ a cɛ kɔfɛ a tɛ foyi k'a la mɛ muso dɔ bɛ yen n'a ye kalo kelen k'a cɛ kɔfɛ a yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ la ça ne va pas a y'a faamu wa cɛ dɔ bɛ yen a bɛ se ka san kelen k'a muso kɔfɛ a t'a dɔn fiɲɛ wulila mɛ cɛ dɔ bɛ yen n'a ye kalo kelen k'a muso kɔfɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ b'ale la donc par conséquent musow ni cɛw faralen ɲɔgɔn kan u negew position tɛ kelen ye donc e tɛna se ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn c'est à dire ka wagati dɔ di équivalent c'est à dire une période équivalente ka wagati di ko nin de bɛ adapté bɛɛ kan alors que bɛɛ dun nege position tɛ kelen ye min nege ka bon ni min ta ye o bɛna kɛ cogo di sisan donc bref nin kuma in bɛɛ bɛna résumé min na dɔrɔn ne bɛ min fɔ a la silamɛya ka wagati dilen na ne tɛ wagati dɔn ko silamɛya ye san hakɛ min di ko n'o de sera ko k'a furu sa mais devant toutes ces situations là ne yɛrɛ ye min ye déjà ni n ka dɔnni o de ye ni cɛ ye nin yira déjà ka san kelen kɛ an ka san kelen yɛrɛ dɔrɔn ta san kelen a tɛ muso wele a mako t'a la a tɛ ka information di a tɛ wari di donc ne ka dɔnni na n'a danna o san kelen dama ma a ye caman sɔrɔ hali bi n'a danna hali san kelen dɔrɔn ma parce que n'i y'a mɛn ni san naani sera walima ni san saba sera muso bɛna balo de o mais ni moyen tɛ muso bolo a bɛ balo cogo di silamɛya furu sariya la ni cɛ dɛsɛla a kan ka jɔyɔrɔ min fɔ muso ye n'o ye k'a balo ye silamɛya furu sariya la furu tɛ yen bilen fo ni muso yɛrɛ jɛnna n'a ye ka sigi i bɛ kan ka faamu wa ni cɛ dɛsɛla a kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na muso ye n'o de y'a ka dépenses o n'a ɲɔgɔnnaw n'a dɛsɛla o la hali tile kelen i bɛ kan ka faamu wa choix bɛ muso de bolo soit a k'a fɔ a b'a kun k'i sigi walima a k'a fɔ a tɛ jɛn n'a ye i bɛ kan ka faamu parce que muso ka a tɔgɔ di charge dan bɛ cɛ de kun donc n'a ye nin san kelen san fila in bɛɛ kɛ n'a ma se k'a ka charge ta c'est comme ses droits étaient bafoués ses droits n'étaient pas respectés a ka sariya ma bonya n'a ka sariya ma bonya e bɛ se ka muso minɛ k'o siri juru la ka bila cogo di ka taa sɔrɔ a ka sariya bafouélen don wari tɛ yen dumuni tɛ yen et encore grave a bɛ se ka taa sɔrɔ cɛ in bolila tuma min na o b'a sɔrɔ denw bɛ yen muso ale de obligé la ka tɔrɔgɔtɔrɔgɔ kɛ k'a yɛrɛ balo ka tila ka tɔrɔgɔtɔrɔgɔ kɛ ka cɛ denw balo cɛ kɔfɛ mais c'est grave hein n'i ye o permission ɲɔgɔnna di muso ma mais ni a donna da dɔ fɛ da min man ɲi jɔn y'a kɛ donc bref ne bɛ min fɔ a la ni n ka dɔnni o de ye vraiment ko in bɛ muso yɛrɛ de bolo a b'ale de kun kan quoi n'a y'a dɔn ko c'est à dire wagati min bɛ se k'ale permettre a ka cɛ kɔnɔ n'a y'o dɔn a kɛra cɛ sala a ma kɛ cɛ sala an k'a kɛ cɛ yɛrɛ ma sa yɛrɛ n'a sala hali bi o ye i taara yɔrɔ jan o cɛ min ɲɛnama yɛrɛ bɛ yen mais a mako foyi t'a muso la c'est à dire a tɛ wari ci a tɛ foyi ci pendant 1 an 2 ans ko in bɛ muso yɛrɛ de bolo hali n'a yɛrɛla ko cɛ ma sa jango n'a yɛrɛla k'a sala déjà n'a yɛrɛla k'a ma sa ko in bɛ muso yɛrɛ de bolo si elle peut supporter elle continue si elle ne peut pas elle a le droit de demander le divorce n'a y'a dɔn ko cɛ bɛ nin na divorce bɛ kɛ de ka cɛ de to nin na mais ni preuve de sɔrɔla ko cɛ sala ni preuve sɔrɔla ko cɛ sala donc a ye muso diya o la a ma muso diya o la c'est à dire que furu in parce que furu bɛ ban sababu dɔ de la furu sa o bɛ furu ban furuɲɔgɔn dɔ la kelen ka saya o bɛ furu ban a bɛ kan ka faamu ni cɛ fatura walima ni muso fatura furu banna donc ensuite ni furusa fana kɛla furu banna o n'a ɲɔgɔnna n'est-ce pas maintenant ni a dɔnna ko cɛ bɛ nin na ko in bɛ muso de bolo ni cɛ y'a yira k'a mako foyi tɛ muso la a t'a wele a tɛ wari ci mais a yirala k'a bɛ nin na donc il appartient maintenant à la femme de faire son choix si elle veut elle continue si elle veut elle cesse n'a y'a diya a bɛ continuer n'a y'a diya a b'a jɔ mun n'a b'a jɔ parce que cɛ y'a yira déjà a mako t'a la n'est-ce pas muso fana tɛna se ka to yen ten cɛko nege b'a la wariko nege b'a la dépense kɛli nege b'a la mais elle va où donc bref o ye divorce yɔrɔ niveau dɔ ye n'est-ce pas o ye a yɛrɛ n'a sera ka kun ka di hakɛ min na dɛ ne tɛ san hakɛ f'u ye 1 2 3 non o tɛ
n'a yɛrɛ sera k'a kun ka dan hakɛ min na ne ɲɛ bɛ min na o y'o ye sauf fo ni dalilu sɔrɔla min y'a yira ko kira muhamadu yɛrɛ délai dɔ sigi ou bien ko a tɔgɔ di ala yɛrɛ délai dɔ sigi n'a ɲɛ bɔla ala ka délai sigilen ani kira muhamadu ka délai sigilen ne tɛna san f'i ye ko dɔnnibaa karisa ko tan bele moi je ne prends pas ça en compte mais ni dalilu dɔ sɔrɔla ko kira muhamadu yɛrɛ ko nin délai in de don a bɛ bɔ ne ta la a bɛ kɛ kira muhamadu ta ye mais jusqu'à preuve du contraire n'o dalilu ma sɔrɔ donc bref muso b'a yɛrɛ de bolo mais n bɛ n'o dalilu dɔ fana bɔ ɲɛfɛ k'o d'i ma yɔrɔ min na ala b'a f'i ye ko muso b'a yɛrɛ de bolo n'est-ce pas situation dɔ bɛ yen n'o kɛla ka ban muso b'a yɛrɛ de bolo parce que ale de bɛ ko in subi o cɛ min bɛ tunga na o fa tɛ o ba tɛ muso min bɛ yen dɛ ko in bɛɛ ale de ye i bɛ kan ka faamu wa ko in bɛɛ ale de ye a bɛ faamu donc an bɛna se niveau min na sisan nin bɛɛ traité la ka ban n'a a prévu sɔrɔla sisan ko cɛ fatula hali muso k'ale ba kun mais n'a dɔnna don min na ko cɛ fatula muso kan ka bila kun na furu min tun b'o ɲɔgɔn cɛ furu banna n'est-ce pas mais n'a sɔrɔla ko cɛ ma fatu n'a yɛrɛ ko a bɛ continuer a ka continuer a bɛ cɛ kun furu la yen n'est-ce pas nka a k'i jijara a kana don dajugu fɛ dɛ n'a donna dajugu fɛ a fana b'a la sɔrɔ yen n'est-ce pas an bɛ tɛmɛ o niveau la an bɛna se niveau min na n'a yirala ko cɛ fatula wa ni cɛ fatula san hakɛ t'o la o a kɛla ko cɛ tagala bi a fatula bi ani cɛ taara nin y'a san 3 a fatula a bɛɛ bɛ fatuli in de nɔfɛ donc ala ye fɛn dɔ de wajibiya muso kan o wagati la a y'a diya o a m'a diya o le mariage est rompu o ye furu banni de ye mais furu banna ani muso fana ka bɔ so kɔnɔ olu fana tɛ kelen ye furu de kɔni banna u ni ɲɔgɔn cɛ n'a yirala ko cɛ fatula c'est toutes les preuves sont là n'est-ce pas donc n'o preuve bɛɛ jɔla sisan mun ɲinina muso fɛ an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 234 kuranɛ suran 2 aya 234 chapitre 2 verset 234 kuranɛ suran 2 aya 234 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Traduction en français, chapitre 2, verset 234. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, elles doivent observer une période d'attente de 4 mois et de 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas. On ne vous reprochera pas de ce qu'elle dispose d'elle-même de façon convenable. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Traduction en anglais. Chapter number 2, verset number 234. Chapter number 2, verset number 234. Wives of men who die among you should wait after their husband's death for 4 months and 10 days. After this term, or if this term is over, there is no sin if they do what they like themselves honorably, and God is aware of all what you do. Ambadun, alako, cɛ minnu bɛ fatu k'u musow to yen, o bɛ mun kɛ? Muso ninnu ka kalo 4 ani tile 10 sigi kɛ. I bɛ kan ka faamu wa? I bɛna faamu sisan. Wagati jumɛn de muso ta y'a yɛrɛ ye? N'o ye kalo 4 ni tile 10 sigi in kɛ, Ala ye min fɔ o ye kalo 4 ani tile 10 de.
4 أشهر و10 kalo 4 ani tile 10 muso an bɛ nin bɛɛ la anw bɛ silamɛya hukumu de kɔnɔna na dɛ an tɛ chrétien hukumu kɔnɔna na comme an bɛ groupe les croyants de sanfɛ déjà a dɔnna ka ban n'est-ce pas kalabaganciw yɛrɛsagokɛlaw naafigiw ala tinɛ tiɲɛbaw an kan t'olu ma an ka bɛ maaw de ma maa minnu ko ye muminw ye ko ye ala jɔnw ye limaniya jɔnw n'o dɔ la kelen fatu la n'a cɛ fagala n'a sala ainsi de suite n'est-ce pas après la fin de sa vie muso bɛ mun kɛ mumin muso in a bɛ kalo 4 tile 10 sigi de kɛ une période d'attente de 4 mois et de 10 jours kalo 4 tile 10 o kalo 4 tile 10 in kɔnɔ a bɛ se a yɛrɛ la k'a yɛrɛ minɛ n'est-ce pas furu tɛ yen wale dɔ bɛ wale dɔw la olu tɛ yen i b'i to yen tan kalo 4 tile 10 4 mois et 10 jours e bɛ kan ka faamu wa nin yɔrɔ in na n ye kuma dɔ f'i ye k'a fɔ mɔgɔw nege tɛ kelen ye k'i tɛ se ka wagati dɔ suma k'a di bɛɛ ma n'est-ce pas o ni nin yɔrɔ in tɛ kelen nin yɔrɔ in nin ye un cas spécial ala de ye nin fɔ ko k'a kɛ nin wagati ye net ala min ye muso nege da o ala de y'a fɔ n'est-ce pas munna ala y'a fɔ parce que muso bɛ lahalaya dɔ de la sisan a cɛ de fatura tout de suite muso min b'a yɛrɛ kalama walima muso min bɛ c'est à dire mumina kɔnɔ cɛ fatulen kalo 4 tile 10 pendant ce moment ala b'a dɔn muso in bɛ kɛ lahala min na quoi est ce que a bɛ lahala min na o bɛ cɛko nege jigin a kɔnɔ wa walima o tɛ cɛko nege jigin a kɔnɔ wa walima ale ala yɛrɛ bɛna a nege dɔgɔya ka bɛn n'a ye wa ou bien ale ala bɛna a dɛmɛ a bɛ se ka wagati in ban ka sɔrɔ a ma don kolobɔ kalabako la wa o bɛ ala yɛrɛ de bolo parce que ala yɛrɛ de y'o date di i bɛ kan ka faamu wa donc muso fanga ka se o kɔrɔ ala y'o garanti muso yɛrɛ ye ka ban parce que a ko ale tɛ don danni kɔ a tɛ se donni min kɔrɔ donc n'a ko ka kalo 4 tile 10 kɛ déjà ala b'a dɔn min bɛ yen n'est-ce pas donc bref o kalo 4 tile 10 a b'o kɛ ala ko n'o kalo 4 tile 10 in banna fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim n'o wagati tɛmɛna ko muso ka kiti c'est à dire a b'a yɛrɛ bolo quoi a b'a yɛrɛ bolo kɔrɔ ye jumɛn ye soit a ka don furu kura la walima a k'a fɔ a bɛ to a cɛ bara comme déjà denw bɛ yen cɛ kɔni tagala muso bɛ a yɛrɛ bolo o wagati la parce que i bɛ taa sɔrɔ a ka ca la cɛ de bɛ jɔ ni muso kungo ye bon yɔrɔw position tɛ kelen muso cɛ mana fatu i bɛ taa sɔrɔ a jigi belebeleba fatu la donc situation bɛ muso yɛrɛ de bolo a yɛrɛ de b'i sigi ka jate in bɔ sisan est ce que ale bɛ se k'i sigi nin yɔrɔ kelen in na a nege bɛna a permettre wa parce que fatuli wagati tɛ kelen dɔ cɛ bɛ se ka fatu kalo 3 u ka furu kɔfɛ dɔ cɛ bɛ se ka fatu san 3 u ka furu kɔfɛ dɔ yɛrɛ cɛ bɛ se ka fatu san 30 u ka furu kɔfɛ donc situation tɛ kelen o de la ala ye choix di muso yɛrɛ ma a ka ko b'a yɛrɛ de bolo sisan a bɛna mun kɛ o b'a yɛrɛ de bolo mɔgɔ tɛ n'o fɔ ko o dɔn a da k'i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan choix b'i bolo n'est-ce pas nka choix min b'i bolo i b'i to i cɛkɔrɔ fɛ yen ka jɛnɛya kɛ o choix t'i bolo dɛ walima ka to i cɛkɔrɔ fɛ yen ka ɲagamu k'a fereke o choix t'i bolo dɛ choix min b'i bolo ala ko bil ma'ruf de façon convenable honorable façon convenable soit i ka i tilen i cɛkɔrɔ fɛ yen n'i denw walima i ka taa furu wɛrɛ la i ni maa min mana ɲɛ a la choix kɔni b'i bolo n'i y'a dɔn i bɛ se k'i ka ala ko kɛ k'i to condition minnu kɔnɔ n'est-ce pas isa i ka kuma jaabi bɛ nin yɔrɔ in de la ko a b'i ye tuma caman o bɛ sin ka muso ta dɔrɔn k'a di cɛ dɔgɔnin dɔ ma ye ten cɛ dɔgɔnin dɔ ma ye ten comme si tiɲɛ vocal in yɛrɛ titre y'o de ye la femme comme héritage n'est-ce pas o min bɛ kɛ o dalilu tɛ ne m'o dalilu ye silamɛya la o dalilu tɛ ne bolo k'a fɔ muso ka di tiɲɛ ye munna ne bɛ nin kuma nin dɔw fɔ ka hali bi n t'a dɔn ka sara k'a la n b'o fɔ kun min na parce que ne bɛ fɛ ka min kɛ ni silamɛya in ye min bɛ n kɔnɔ ka kɛ ni silamɛya in ye ne yɛrɛ b'o dɔn ka ban kumacogo dɔw bɛ yen olu kumacogo ninnu man di ne ye ka kuma fo ka dan sago n tɛ kumacogo in fɛ quoi n bɛ k'a kɛ kun min na ala b'a dɔn a y'a faamu wa
accident ye diinɛ ɲɛmɔgɔ caman sɔrɔ ne accident ninnu caman yira karisa ye nin kɛ nin ma ɲɛ karisa ye nin kɛ nin ma ɲɛ. Moi je suis obligé moi-même d'être strict sur moi-même. Ne wajibalen don k'o kɛ quoi hali ni maa m'o fɔ ne ye ne yɛrɛ b'o dɔn déjà. O de la wo dɔ bɛ yen ne tɛ sɔn ka don yen n b'a dɔn n bɛ se k'a fɔ mais n b'a to yen. Pourquoi? Ne ye dɔ fɔ maa minnu ma k'u y'a don tan o y'a bɔ tan o kana ye ne yɛrɛ baara kɛ nɔ na c'est pas galant. I bɛ kan ka faamu wa? N'i ye maa wɛrɛ dilagosi fɛn min na i yɛrɛ kana ye k'i bɛ kan k'o kɛ n'i ma jija i yɛrɛ na juga n'o masina man ɲi. A b'o faamu wa? Munna ne ko n k'o dalilu tɛ ne bolo k'a fɔ muso ka di tiɲɛ ye n bɛ se k'a fɔ cogoya wɛrɛ la ne bɛ se k'a fɔ o dalilu tɛ silamɛya la walima o dalilu tɛ maa bolo n'est-ce pas? Mais ne tɛna n ta fɔ ten. I y'a faamu wa? O dalilu tɛ silamɛya la walima o dalilu tɛ maa bolo n bɛ dan yɔrɔ min na o dalilu tɛ ne bolo ne t'o dɔn silamɛya la. I bɛ kan ka faamu? O dalilu tɛ ne bolo ko muso bɛ di tiɲɛ ye. Wa ne t'o dalilu dɔn silamɛya la n t'a dɔn kuranɛ na n t'a dɔn kira kumakan na ko muso bɛ di tiɲɛ ne tɛ muso dɔn tiɲɛ ye silamɛya la o y'a fɔcogo ɲuman ye n bɛ tɛmɛ. O dalilu ye jumɛn ye? ni muso cɛ fatula déjà a ka situation ye min ye ala y'o fɔ ka ban a bɛna mun kɛ furu de ɲinina ala ko de façon convenable. I bɛ kan ka faamu wa? Ala tɛna se k'a fɔ de façon convenable k'aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔbaw k'a b'a fɔ komi i kɔrɔkɛ fatula ou bien komi an denkɛ karisa fatula donc a bɛna o muso ta k'a b'o di duden dɔ ma ye ten o fɛn don wa? Depuis quand femme est devenue mouton, n'est-ce pas? Depuis quand femme est devenue moto? Dɔ ka moto ka ta k'o di dɔ ma ten muso kuturu ma k'o ta k'o di dɔ ma ko a cɛ fatula donc a bɛ di ten donc elle n'a pas de droit à réclamer. Donc ne bɛ min dɔn diinɛ na ala ye min fɔ o ye jumɛn ye furu in dɛ furu de kan ka don kura ye parce que muso in b'i n'a fɔ a furu sala par exemple parce que a cɛ tɛ yen n'a yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a bɛ don furu wɛrɛ la du kɔnɔ yen an kan bɛ silamɛya de ma an kan tɛ laada ma quoi k'a togoro k'a gɔlɔgɔlɔ k'a tugutugu n kan t'o ma sa ka min ma silamɛya na sira kan ni mɔgɔ sɔrɔla so kɔnɔ yen u ka laada ninnu na ko ni kɔrɔkɛ de sala ko dɔgɔnin bɛ se k'o muso ta komi a ko ni dɔgɔnin sala ko kɔrɔkɛ tɛ se k'o ta wa n t'a si dɔn o yɛrɛ b'a kɛ cogo min na n t'a ɲɛdɔn mais fɛn min kɔni don c'est à dire silamɛya la o dalilu tɛ ne bolo k'a jira ko ninnu bɛ se ka kɛ quoi c'est pas possible a y'a faamu donc bref n bɛ min dɔn a la furu de bɛ siri o furu min fana bɛ siri o bɛ n'a fɔ furu kura de ni muso bɛ nana furu a bɛ kɛ cogo min na seulement nin ye muso ye min delila ka furu kɛ ani npogotigi bɛ furu fo n'a kɛra o danfara ye sinon presque a bɛɛ ye kelen donc muso bɛ di furu kura de la et non k'a ta tiɲɛ ye a bɛ faamu a bɛ di furu kura de la soit maa wɛrɛ ma ou bien so in kɔnɔ ni ani cɛ balima min ɲɛna a la k'a kɛ furu nka k'a fɔ ko o b'a dogo k'a kɛ cogoya modèle dɔ la o fɛn tɛ dɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ furu yɛrɛ yɛrɛ de donc k'o furu siri ka di ɲɔgɔn ma o y'a bɔlen a tɔgɔ di côté dɔ in na o y'a taalen côté dɔ in na n'est-ce pas donc a bɛ n'a fɔ a bɔra furu dɔ la ka don furu dɔ la mais a b'o so kelen kɔnɔ yen ou bien a taara yɔrɔ wɛrɛ ou bien a y'i to yen nka a ma sɔn ka furu siri o fana tout cela est possible soit a bɛ to cɛ fɛ yen mais a tɛ furu wɛrɛ kɛ mais a bɛ to cɛ fɛ yen parce que o ye a ka so dɔ ye a denw bɛ sɔrɔ yen donc bref nka a tɛ don furu wɛrɛ la a bɛ se k'o opter donc a wajibiyala n'a y'o opter k'a fɔ k'i b'a victimiser cogoya dɔ la ou bien k'a dɔgɔya ou bien k'a kɛ cogoya dɔ la parce que a cɛ tɛ yen c'est aussi interdit en islam a bɛ faamu wa an bɛna se niveau jumɛn na isa ko n'a sɔrɔla k'a dila dɔgɔnin dɔ ma komi a ko cɛ in bɔla dugu la ka na sɔrɔ ale muso b'a dɔgɔnin bolo ale dun ma sa isa o k'i tɛ tigɛ la ka ban o an ye cɛ yɛrɛ de ɲininka i ye san joli kɛ ka sɔrɔ i tɛ muso kalama a ko san 4 walima san 7 an bɛ tila an b'a yɛrɛ ɲininka san 7 a bɛ sa wa a tɛ sa a bɛna fɔ i k'a bɛ sa n'a kun sala e tun bɛna kunun de k'a furu kura ye wa ou bien e tun bɛna kɛ cogo di ne y'a nana sɔrɔ a bɛ lahala min na e t'o dɔn donc kiiti banna ka ban n'a nana sɔrɔ ko dɔgɔnin y'ale muso ta o hakili la k'a sala mais munna o hakili tɛ to a la k'a sala san 4 i tɛ maa wele k'an kana fɔ k'i sala san 7 e tɛ maa wele k'an kana fɔ k'i sala e mago t'i muso la i tɛ wari ci e muso kana taa furu wɛrɛ la mais o fila fana tɛ se ka ɲɛ dɛ n'est-ce pas o fila fana on peut pas souffler le chaud et le froid à la fois n'est-ce pas donc o ye cɛ dɔ in de ta bannen a ko la sa isa
i ka ɲininkali jaabi cɛ dɔ in ta banna o parce que ale muso yɛrɛ tɛ yan o hali n'a kun sɔrɔla k'a ma furu muso yɛrɛ de ye sabali mais e b'a dɔn tigitigi cɛ min bɛ sɔn k'i to yen pendant 4 ans n'i y'a ye sigila o cɛ kelen kunna ala kama ko de don sa sinon a bɛ belebeleba de tigɛ ka bɔ i kanu n'a yɔrɔ a kanu na i yɔrɔ quoi ele mun ye muso ye san 4 a tɛ wari ci a t'i wele o kana tilegan dere k'ale muso ye i b'o ta ni ala de ye sinon dusukun kɔni na i dusukun joginnen de bɛ sɔn sa comment cela est possible n'o bɛ kɛ muso la donc e ka muso bɔ e min ye cɛ ye k'i yɛrɛ bila muso nɔ na an bɛ n'a ye e muso ka taa yɔrɔ dɔ la a t'i kalama i t'a kalama ka taa san 4 kɛ yen e yɛrɛ jigi bɔlen a kan pepewu i ye muso kura ta n'o muso in nana k'ale cɛ ye e bɛna mun fɔ a ye a bɛ mun fɔ a ye dɛ muso in b'o kelen de fana f'i ye muso ye jɔn ye donc bref Isa a nalen y'an sɔrɔ a muso b'a dɔgɔnin bolo n'a sɔrɔla furu in sirila ka ɲɛ fo n'ale ye muso kura ɲini sa n'o tɛ kuma dara ni muso b'a bolo yan bilen dɛ parce que a ye attitude min yira o tɛ muso bɛ n bolo attitude ye quoi n'est-ce pas ka yiri turu ka ɲinɛ o kɔ i tɛ ji k'a kɔrɔ n'o ma protéger o tɛ sa bref an bɛ a jɔ yan hakili la nin y'i ka ɲininkali 3 bɛɛ jaabi ye n'est-ce pas laɲini min ye o bɛɛ kan ka sɔrɔ sɔrɔla kɔnɔ aw b'a lamɛn ni min ma yɔrɔ min faamu ou bien ni ɲininkali bɛ min bolo yɔrɔ min kan a bɛ a lase n ma n'an bɛ ɲɔgɔn bilasira cogo min na inshallah an bɛ tɛmɛ n'o sira ye Ustaz Berete ala ka waraba burutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani 3 48 53 inshallah wassalamu alaikum warahmatullah